dubokom enterijeru uvek hladnog Sibira postoji jedno zaboravljeno ostrvo koje nikada nije imalo svoje zvanično ime. Pre više od 70 godina na ovom malom parčetu zemlje dešavale su se mračne stvari. Stvari toliko užasne da su skrivane decenijama. 1933. godine na ostrvu je dodeljena titula kao neka nova vrsta gulaga, nešto slično zatvoru gde će njegovi zatočenici moći da obrađuju zemlju u svrhu služenja Sovjetskom savezu. Međutim, umesto poljoprivredne utopije, 6000 političkih zatvorenika poslatih na ostrvo našlo se zarobljeno u noćnoj mori sa samo jednim užasnim načinom za preživljavanje. Dobrodošli na kanal Jezivo. – 1929. godine Josif Staljin spremao se da započne novo krvavo poglavlje u sovjetskoj istoriji. To poglavlje nazvano je kolektivizacija, koja se sastojala u tome da se svi seljaci i zemljoradnici u okolini odreknu svojih privatnih posjeda i krenu da rade na farmama u vlasništvu saveza. Sasvim normalno, veliki broj ljudi se nije slagao s ovom uredbom, te su seljaci uništavali svoje oruđe, klali svoje životinje i palili svoje useve, što im je bilo draže nego da sve padne u ruke Sovjeta. Tako da je Staljin radio ono što je znao najbolje. Svi oni koji se nisu slagali s ovim završili su ili streljani ili su poslati u gulag. Do 1932. godine, usled primenjivanja ovih uredbi, broj zatvorenika bio je toliko veliki da je i sam Staljin shvatio da više ne može ovako. Ono što je Staljinu trebalo jeste neko ko će razmišljati izvan kutije i na njegovu sreću i nesreću svih ostalih. Takav čovjek je već postojao. Čovjek po imenu Genrih Jagoda dobio je ideju koja će pretvoriti živote mnogih u sam pakao. Bio je član tima koji je nadgledao sve nerede koje je kolektivizacija izazvala, sa zadatkom da izvrši sve uredbe Staljina bez da mnogo ljudi umre od gladi. Sovjetski savez je trebao da uspostavi farme, a u isto vreme oni koji se nisu slagali sa uredbama trebali su da budu kažnjeni. Tako da je Jagoda došao na rešenje da iskombinuje te dve stvari. Preseliti 2 miliona stanovnika u Sibir, dati im oruđe i naterati ih da stvore samoodržive farme. Bio je toliko zadovoljan svojom idejom da je krenuo da implementira i pre nego što je Staljin odobrio, šaljući naloge i norme za hapšenja svih onih koji se nisu slagali. Dok su porodice nestalih pokušavale da saznaju gde su njihovi voljeni, Jagodine siledžije su ih ukrcavale na vozove, čije su šine bile uperene ka Sibiru. Zvuči li vam ovo i malo poznato? Uslovi su bili toliko loši da je na desetine ljudi umrlo na putu ka tamo. I koliko god to loše zvučalo, oni koji jesu, mogu da se smatraju srećnim ljudima. Usled ovakvog poduhvata stiče se mišljenje da je Sovjetski savez funkcionisao poput glatko podmazane mašine kada je represija u pitanju. Međutim, to nije bio slučaj. Zvaničnici Sibira zapravo nisu bili ni informisani da na hiljade ljudi idu u njihovom pravcu. Lokalni lideri stranaka nisu ni znali šta dalje da rade. U suštini, represija Jagode bila je munjevita, ali u toj brzini logistika potpuno izostala. U Tomsku se nalazilo gotovo 90.000 zatvorenika, ali rešenja i dalje nije bilo. Tako da su vlasti odlučile da neko drugi mora da se pozabavi tim problemom. Ukrcali su prvih 5.000 zatvorenika zajedno sa 50 čuvara na drvene baže i zaputili ih preko reke Ob blizu Nazino sela. S obzirom da je Nazino udaljen nekih 800 km, vožnja do tamo svakako nije bila prijatna i dok su stigli na finalno odredište, 27 osoba je umrlo, a oni koji nisu zakoračili su u svoj košmar. Ostrvo je imalo primese močvare, jedva 3 km po dužini i nekih 600 metara po širini i bilo potpuno pusto. Drveće koje se nalazilo tamo trebalo je da posluži za seču i pravljenje koliba,
ali s obzirom da su zvaničnici Tomska zaboravili da im daju odgovarajući alat, to se nikada nije desilo. Tako da su ostali potpuno izloženi vremenskim nepogodama i izrazito hladnim temperaturama. Sljedećeg jutra je usled ovih faktora stradalo još 295 osoba i od tog momenta otpočelo je surovo preživljavanje. S obzirom da se veliki deo zatvorenika koji je poslat na ostrvo sastoji od običnih ljudi koji su nasilno dovedeni i koji nisu imali nikakvo znanje kada je reč o preživljavanju ili obrađivanju zemljišta, ubrzo su nastali veliki problemi. Dok su putovali baržama, čuvari su im davali po krišku hleba dnevno, tek onoliko da bi ostali u životu, ali sada više nisu htjeli da se muče i pretvaraju brašno u hleb, te su im davali porcije od 200 grama brašna, što je zapravo manja porcija za preživljavanje nego što su dobijali zatvorenici u Auschwitzu. Mnogi su, pored već očajnog stanja, mešali brašno sa prljavom rečnom vodom, što je dovodilo do izbijanja dizenterije. Ukoliko ovo nije dovoljno okrutno, stvari su ubrzo postale znatno gore. – 22. maja, 4 dana nakon što su barže stigle na ostrvo, zatvorenici su doživljavali nove stepene patnje. Ledene kiše ubijale su ljude svaku noć, dok su oni koji su nekako uspjeli da zapale vatru, usled hladnoće ležali previše blizu njih i na kraju izgoreli. Osim toga, čuvari se nisu vratili da dostave nove porcije brašna još od mizernih 200 grama prvog dana. Usled cele ove loše situacije, zatvorenici su skupili dovoljno snage da organizuju protest i zahvaljujući količini zvuka koji su proizveli, doplovio je brodić sa druge strane reke. Čuvari su pristali da im daju nove porcije, ali po drugim pravilima. Umjesto davanja pojedinačno, svi preživjeli morali su da se organizuju u grupe od 150 ljudi i svaka od tih grupa morala je da ima svog predstavnika koji će potom podeliti jednake delove među ostalim članovima. Ovaj potez znači da je i svaka solidarnost koja je postojala među ljudima izvanično završena, jer se među 5000 zatvorenika nalazila i manjina koja se sastojala od opasnih ličnosti kao što su kriminalci i psihopate. Naravno, oni su se istog momenta prezentovali kao vođe, a čuvari su bez nekog oklevanja prihvatili taj izbor. Dakle, zbog novih pravila, umiranje od gladi počelo je za sve, sem za šaku ljudi. Logično pitanje u ovakvoj situaciji bi glasilo: zašto ljudi jednostavno nisu probali da pobegnu sa ostrva? U suštini jesu, ali je voda bila toliko hladna da bi usledio zastoj srca, davljenje ili ukoliko bi nekim slučajem uspjeli da preplivaju na drugu stranu, bili bi upucani od strane čuvara. Oni koji su nekim čudom preživjeli sve to, bili bi lovljeni kao životinje radi zabave. I to nas dovodi do same količine okrutnosti koju su čuvari imali. Pucali su na zatočenike iz dosade, bacali po komadiće hrane među njih kako bi gledali borbu za parče hleba. Neki su čak i vadili zlatne zube onima koji su ih imali u zamenu za paklu cigareta. Ostrvo gotovo sigurno ne bi dostiglo toliko zloglašen status da su čuvari samo izbacili zatvorenike i jednostavno otišli. Umjesto toga oni su svojim ostankom od već velike katastrofe kreirali namerni masakr. Pred kraj meseca raspodela među preživjelima bila je očigledna. Oni koji su bili jači izdvajali su se u klanove i terorisali slabiji od sebe i ubijanje zbog hrane postala je svakodnevnica, ali i pored svega toga i dalje nije bilo dovoljno za sve. Dok je jun polako bio na pomoru, oni koji su preživjeli uradili su jedinu stvar koja im je preostajala. Pored toliko tela koja su ležala naokolo, jednostavno su krenuli da ih jedu. Kasnije je jedan od ispitanih zatvorenika upitan na ovu temu i njegov odgovor glasi: bilo je vrlo jednostavno. Pravili smo štapiće za ražnjiće od drvenih grančica, sekli leševi i komadiće mesa pekli iznad vatre. Birao sam one koji nisu mrtvi, ali nisu bili ni sasvim živi. Bilo je očigledno da će im doći kraj za 2-3 dana, tako da je bilo lakše za njih na ovaj način. Sada, brzo i bez patnje.
U moru horora koji su se odvijeli na ostrvu, postoji izveštaj o devojci po imenu Kostija, koja je spavala sa jednim čuvarom zarad hrane. Ljudi su je uhvatili, zavezali za stup i onda sa nje odsjekli gotovo sve delove koji su mogli da iskoriste. Kostija je nekako preživjela, ali samo do odlaska nazad kod čuvara koji nije mogao da je spasi usled ogromne količine izgubljene krvi. Čini se da su kombinacija ekstremne gladi, aktivnog sadizma čuvara i svakako nedostatak nadzora stvorili nešto izuzetno mračno na ostrvu. Ostrvu gde ljudi nisu jeli jedni druge samo da bi preživjeli, već su u velikom broju slučajeva uživali u mučenju koje je prethodilo. Stvari su postale toliko loše da više ni Sovjeti nisu mogli da ih ignorišu. Sredinom juna, nekih mjesec dana posle dolaska, vlasti Tomska su rasturile kamp. Zatvorenici su evakuisani na druge farme, čuvari vraćeni u grad, a ostrvo napušteno. Cijelu ovu priču, dame i gospodo, znamo zahvaljujući isključivo jednom čovjeku po imenu Vasili Veličko, koji je bio član komunističke partije i koji je odlučio da istraži ceo slučaj bez znanja njemu nadređenih ljudi, nakon što je čuo par glasina. Zakoračio je na ostrvo u avgustu i na njegovu žalost imao šta i da vidi. Usled sopstvenog iskustva i ispitivanja lokalaca, napisao izveštaj na 11 strana i poslao ga u Moskvu. Ali kako to obično biva, jedini odgovor koji je dobio bio je otkaz i izbacivanje iz stranke. Događaji su otišli u zaborav sve do kolapsa Sovjetskog saveza i bili decenijima u arhivi sve dok stvari nisu ponovo pokrenute 1994. godine, kada su lokalci pokrenuli inicijativu za postavljanje spomenika na ostrvu. U periodu od mjesec dana ukupno je oko 6700 naseljenika boravilo na ostrvu, a manje od 2200 je preživjelo. Preostalih 4500 je nestalo, ubijen od strane vremena ili od strane drugih ljudi. Do avgusta, kada je Vasilij otkrio sve ovo, trava je porasla toliko da je sakrila veliki broj tela preminulih, čiji se ostaci verovatno i dan danas nalaze tamo. U cijeloj ovoj horor priči samo su lokalci bili manje više upoznati sa svim užasima koji su se tamo odvijali.